तृतीय श्रेणी पिला माने आज भिडियो रे आम आलोचना करबा तमरो गणित बहिर जो गणित कार्य पुस्तिका बही दिया ताहार सप्ताह एक को आलोचना करबा एवं बुझिबा। तो देख प्रथम प्रश्न कौन दिया प्रथम प्रश्न रे दिया नंबर 1 दिया जाइथिबा आकृतिर रंग अनुसार तलचित्र रे सही आकृति रे रंग दियो। एही जो आकृति दिया देख आयत चित्र रे दिया लाल रंग, वर्ग चित्र रे दिया सबुज रंग, त्रिभुज रे नील रंग एवं वृत्त रे दिया हलदिया रंग। से भली हमें तले जो चित्र दिया ताइरे रंग सब करिबा। तो देख मु रंग कर देछि एही परि भाबरे चित्र करी को रंग करिवो। बुझी पारलो। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न रे देख दिया चित्रर आकृति को देखि ठीक उत्तर रे सही रंग दियो। आकृति को देखिबो जेमिति उदाहरण कटे दिया एटा अछि वर्ग चित्र रे रंग दिया कौ रंग नील रंग अछि नील रंग दिया एहार आकृति कोन एहार आकृति होछि त्रिभुज। तो कोन करिवो त्रिभुज को लाल रंग दबो। ए त्रिभुज रे लाल रंग अछि तेणु ए त्रिभुज को मध्य लाल रंग करिवो। तो पिले एही परि भाबरे रंग भरिवो। एहार आकृति कोन त्रिभुज त्रिभुज रे लाल रंग भरि देले। तापरे परवर्ती प्रश्न देख एहार आकृति कोन एहार आकृति होछि वृत्त वृत्त को रंग करिवो। गोलापी रंग दिया गोलापी रंग करिवो। एहार आकृति कोन एहार आकृति होछि आयत चित्र। तो आयत चित्र को रंग करिवो। नील रंग दिया नील रंग करिवो। तापरे देखो परवर्ती प्रश्न निम्न चित्रर आकृति गुड़िकर नाम चित्र मध्य लेख। एटा कौ चित्र एटा त्रिभुज। तो एठी लिखि दबो त्रिभुज। एटा होछि आयत चित्र। एठी लिखि दबो आयत चित्र। तापरे कौ चित्र अछि वृत्त। एठी लिखि दबो वृत्त। एटा होछि वर्ग चित्र लिखि दबो। तापरे नंबर 2 रे प्रश्न अछि निम्न चित्र रे केतोटी आयत चित्र और वर्ग चित्र अछि लेख। एटी देखो दिया आयत चित्र संख्या। एटी केतोटी आयत चित्र अछि 3टी। एटी लिखि दबो 3टी। एटा गोटे आयत चित्र। तापरे एतिकी गोटे आयत चित्र और एतिकी गोटे आयत चित्र 3टी हैला। वर्ग चित्र केतोटी अछि वर्ग चित्र अछि 1 2 3 3टी अछि। बुझी पारलो। तापरे नंबर 3 पार्श्वस्थ चित्र रे केतोटी त्रिभुज अछि लेख। एई त्रिभुज रे केतोटी त्रिभुज अछि हमें लिखि देले 1 2 3। तापरे कोन करबो आको मिसई दबो 2 1 मिसला हबो 3 3 3 मिसला हबो 6। केतोटी अछि 6टी त्रिभुज अछि। बुझी पारलो। तापर नंबर 4 पार्श्वस्थ चित्र रे केतोटी वर्ग चित्र अछि लेख। गणि दबा गणि दियो 1 2 3 4 आउ ए जो बड़ चित्रटी दिया अछि एटा गोटे केतोटी 5टी। एठी लिखि दबो 5टी वर्ग चित्र अछि। बुझी पारलो। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न कोन दिया अछि देखो तलचित्र गुड़िकर थिबा त्रिभुज गुड़िकर नाम एवं तार बाहु गुड़िकर नाम लेख। एटा केतोटी त्रिभुज अछि एठी एटा अछि 3टी त्रिभुज च छ झ गोटे च छ ज गोटे आ गोटे होछि च ज झ। तो एठी हमें लिखि दबा ना लिखि दियो त्रिभुजर ना लिखि दबो च छ ज गोटे त्रिभुज। तापरे च छ झ गोटे त्रिभुज आ गोटे होछि च ज झ। तापरे बाहु गुड़िकर नाम प्रथम में लिखिचे च छ ज त्रिभुज। तो एठी को बाहु अछि
छ बाहु अछि लिखि दियो कमा तापर अछि छ बाहु कमा आउ गोटे अछि छ बाहु तापर छ छ त्रिभुज रे तीनोटी बाहु अछि कौ बाहु अछि छ बाहु अछि तापर अछि छ आउ झ बाहु अछि तापर झ च बाहु अछि तापर च झ बाहु रे अछि सॉरी च झ त्रिभुज रे अछि च बाहु कमा झ बाहु कमा झ बाहु बुझिहेला तापर नंबर ख ए जो चित्रटी दिया है त्रिभुजर नाम लेख बाहु गुरिकर नाम लेख त्रिभुज किए किए अछि त्रिभुजर नाम लिखि दियो प फ म गोटे त्रिभुज आउ गोटे होछि म फ ब गोटे त्रिभुज आउ गोटे होछि भ म ब गोटे त्रिभुज तापर बाहु गुरिकर नाम लिखि दियो प फ एवं म एही त्रिभुज अछि प फ बाहु कमा फ म बाहु कमा म प गोटे बाहु तापर म फ एवं ब त्रिभुज रे किए किए अछि म फ गोटे बाहु तापर फ ब गोटे बाहु आउ गोटे होछि ब म गोटे बाहु तापर भ म ब एई त्रिभुज रे अछि भ म बाहु आउ अछि म ब बाहु आउ गोटे बाहु अछि ब भ बाहु बुझि पाइलो एपरि भाबरे लिखिदब तापर परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न कोन दिया अछि देखो तଳ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ତାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଏ ଯୋଉ ତଳେ ଚିତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ମିଶିକି ହବ ଆୟତ ଚିତ୍ର ତ ଆୟତ ଚିତ୍ର ନାଁ ଲେଖିଦବ ଫାଷ୍ଟ କ ଚ ନା ଲେଖିଦବ କ ଖ ଚ ଛ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ କ ଖ ଚ ଛ ତାପରେ କ ଖ ଗ ଘ କ ଖ ଗ ଘ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚ ଛ ଗ ଘ ବୁଝିହେଲା ଏଟା ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ କ ଚ କ ଚ ଛ ଖ ତାପରେ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିଦିଅ କ ଖ ଗୋଟିଏ ବାହୁ କମା ଖ ଛ ଗୋଟିଏ ବାହୁ କମା ଛ ଚ ଗୋଟିଏ ବାହୁ କମା ଚକ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ତାପରେ କ ଖ ଗ ଘ କ ଖ ଗ ଘ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ କିଏ କିଏ କ ଖ ବାହୁ କମା ଖ ଗ ବାହୁ କମା ଗ ଘ ବାହୁ କମା କ ଘ ବାହୁ ତାପରେ ଚ ଛ ଗ ଘ ଚ ଛ ଗ ଘ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଚ ଛ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଛ ଗ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଗ ଘ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଘ ଚ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ତାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ନାଁ ଲେଖିଦବା ଆମେ ଭ ଢ ଚ ଡ ତାପରେ ଡ ଚ ଠ ବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଢ ପ ଟ ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦବା ଚଟ ଫ ଠ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦବା ଭ ପ
ଫ ବ। ତାପରେ ଢ ଭ ଢ ଚଢ ଭ ଢ ଚ ଢ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବାହୁ ଲେଖିଦବା। ଭ ଢ ବାହୁ, ତାପରେ ଢ ଚ ବାହୁ, ଚଡ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଅଛି ଡ ଭ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହୁ। ତାପରେ ଡ ଚ ଠବ, ଡ ଚ ଠବ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ବାହୁ କିଏ କିଏ ଅଛି? ଡ ଚ ବାହୁ, ଚ ଠ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠବ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ ବାହୁ। ତାପରେ ଢପ ଟ ଚ, ଢପ ଟ ଚ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଢ ପ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, କମା ପଟ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, କମା ଟଚ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, କମା ଚଢ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ତାପରେ ଚଟ ଫଟ, ଚଟ ଫଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଚ ଟ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଟଫ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଫ ଟ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଠଚ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ତାପରେ ଭପ ଭ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭପ ଫ ଭ ତ ଲେଖିଦବ ଭପ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ପଫ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଫ ବ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବ ଭ ବାହୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ କ ଓ ଗ ଏବଂ ଖ ଓ ଘ ଯୋଗ କଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କେତୋଟି ପାଇବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା? କ ଓ ଗ। କ ସହିତ ଗ କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ଖ ଓ ଘ, ଖ ଓ ଘ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଖ ରୁ ଘ କୁ ଗାର ଟାଣିବ, ସିଧା ଗାର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କେତୋଟି ପାଇବ? କେଉଁ ଚିତ୍ର ପାଇଲେ ଆମେ? ତ୍ରିଭୁଜ। କେଉଁ ଚିତ୍ର? ତ୍ରିଭୁଜ। କେତୋଟି? 1 2 3 4। ତାପରେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଗୋଟେ 5, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଗୋଟେ 6। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଗୋଟେ 7 8। 8ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ। କେତୋଟି ପାଇଲେ? 8ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦବ। ଯେମିତି এই যে ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦବା ସ୍କାଏ କଲରର। ରଙ୍ଗ ଭରିଦବ। ଭଲସେ ଭରିଦବ। ତାପର ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦବ। ଅଲଗା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦବା ଆମେ। ଏପରି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦବ। ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ରଙ୍ଗ ଦବା। ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ଆମେ।
खाली एई घरे दब रंग हैला। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न कौन दिया देख, मझी घरे थिबा आकृति सहित बाम पाख घरे थिबा आकृतिर नाम और डाहाण पाख घरे थिबा वस्तुर नाम को गारटणी जोड़। जेमती वृत्त, वृत्त कौड़ा हम एड़ा, आउ कौन हम चकुली पिठा। तापरे त्रिभुज, त्रिभुज होचे एड़ा, आउ कौन हम त्रिभुज हम आउ कौन कागज फर्द। तापरे आयत चित्र, एड़ा होचे आयत चित्र। आयत चित्र आउ कौन हम टेबुल पृष्ठ। वर्ग चित्र, वर्ग चित्र एड़ा, आउ कौड़ा हम लुडो गोटीर ऊपर पाख। बुझीगला। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीव। तुम घरे बा विद्यालय रे देखिथिबा त्रिभुजाकृति, आयताकृति, वर्गाकृति और वृत्ताकृति वस्तुर नाम लेख। त्रिभुजाकृति कौन अछि सिंगड़ा हैला, आउ कौन अछि आउ अछि कागज फर्द, कागज फर्द। आउ जा सब अछि तमे एठी लिखिदब। आयताकृति कौन अछि इटा अछि, आउ कौन अछि आयताकृति पीढ़ी, जो बसिबा पीढ़ी। आउ जा सब अछि एठी लिखिदब। वर्गाकृति कौन अछि लुडु गोटी। तापरे आउ कौन अछि एठी लिखिदब। वृत्ताकृति बॉल, जेमती फुटबॉल क्रिकेट बॉल सब एठी लिखिदब। तापरे परवर्ती प्रश्न, निम्न चित्र रे केतोटी त्रिभुज, आयत चित्र, वर्ग चित्र अछि लेख। एई चित्र रे केतोटी त्रिभुज अछि गणिदबा 1 2 3 4 5। बुझिला, 5टी अछि। आउ 1 2 3 4 एडा गोटे 5 आउ अछि कि आउ नाही, तो त्रिभुज संख्या 5टी। आयत चित्र संख्या, आयत चित्र केतोटी अछि 1 2, केतोटी अछि 2टी। वर्ग चित्र केतोटी अछि गोटिए। तो पिले एतिकी सरिला। पिला माने चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को सांग मानक सहित शेयर कर दबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।